Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, langkong-langkong sateja senyepoeh Imam Cuken Takmir Masjid Nurul Hidayah. Satejana nyon seporah abtina tak kongang nyebut asma agung epon ajunan setong persetongah namung dek kesatejah abtina banget amal jaki. Sateja para tokoh-tokoh masyarakat, utamaipun Kelebun Desa Bun Penang Kecamatan Dungkek. Satejana abdina banget amul jaki asareng seabento pemerintahan disaipun. Sateja cakanca majelis salawat abdina cukan banget amul jaki. Sateja tantaretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto malar manter kaula ajunan sateja sami-samia kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara sadar ponapa punten banyak orang teroku longku nah tikati ajunan benten kaula keng ben Allah tak kaiti. Banyak orang sakater terotoju asela tikati ajunan ba keng tak kaiti diri Gusti perak tero asela Maklek kaula ben ajunan sadar tebuna Allah nang Quran manusah antumul fuqara ilallah beun resajeng lanjeng puto ka Allah. Orang seterongit tedung puto ka Allah mun tak paring rezeki ngit ben Allah tak ngit tedung betul. Wa ja'alna naumakum subata seatetia ki beengit tedung pas bisa istirahat jadi sengko. Orang montak rizki nengit tedung tak bisa betul. Pegelar senyum pada kopeng paseret sengit mata panika moncet tak paring na rizki ngit tak ngit betul. Pera oleh li belien merah. Mireng ke kanan kadang ingak kececelan kadang abeli ka kacer engak ka SPP na anak bede agentang engak ka geleng tatangke sacemah-cemah make beten na epa tedung make beten epa istirahat keng pikiran tak tulingit dengaleleng sajang kencang. Bahkan reng oreng bede secapok penyakit cetak ngide tedung ba. Tetinya tanaken ngit tedung ongkun rizki raja dari Allah. Sebab orang mon pon tak rizki nengit tedung pon mamulan tak pati ngit tedung penyakit banyak sinyander pon bu. Dere mamulan tengki, kolesterol mamulan naik, asam urat, somber situng tak pati ngit tedung. Tetinya tanangit tedung pani rizki dari Allah. Beda orang seterongi tedung montak parjaja ajunan coba ngeleleng nengi lingkar temur masuk kolor kian montak papian
dek temor neng i kenangan Madura channel sekona edi laok lorong bede dokternya mono dokter Utomo kerua kenangan orang tak penting itu tedung pak beni rengkek cetak beni rengkek tabuk beni jantung beni liver aro perak trongit tedung usahanya bis ke dokter Utomo resep kadang dua saya ketebuh perak trongit tedung beda kau leben sampian pada ben penikah eson ranying pada ben penikah siang rak terak pada ben penikah dumak ngide be tak ning belang jejak salaki ro berarti rizki na parapan santa pak mak le kau leben ajunan sadar mak takar urusan sehat urusan ngide tedung ongkun apa pareng dari Allah beda setro kau lah beda sede pak kecompok para rabu sami mulja teretan dari masa lempuh 10 tahun ngangkui resep dokter setro ngide tedung mun tak ngangkui resep tak ngide tedung pak 10 tahun bolak balik ke Surabaya keng karena terongit tedung jadi ngereng pa bede Roma sana kau leben ajunan paneka ce ongkunah kau leben ajunan tak toman korang dari nikmat Allah keng abe se aroma saja oleh rezeki kadang perak mun pak repan negu pese ngening aresan aro katon rizki seraja padahal bade si arajaan ben panika napa kini kah sehat nih kaula sering mator eman kak diman kaula andi kancah orang Kuala Namo Medan dokter panika pak capok penyakit cileuna tak bisa aras sabuk cileuna nika mun cileuna bede keng pas tak bisa arasa aprek satagar gura dopak ke Singapura ngabi pc 100 sagemi juta kita pati normal panika pak jan gula atanya nggi been jadi capok penyakit apa jan mak taker depak aprek ke Singapura jadi nomor situng engkau recan bede gangguan saraf nomor 2 terlalu banyak kuman yang menumpuk can kule pikir mon pas bedena kuman jadi titi penyakit kagapi orang pun penang lambek matelah mon pas bedena kuman titi penyakit kagapi eka amma bedereng kanto paneka marengosot sape na si aro ko ay mo abeco geluh cek tade pak kadang jet sambi muang celetong ro sambi nyelpet nengi kantok nerokon ada si capok man kuman ri normal kegapi arokok nyaman kan kadang kari plastik melolo kini geding sambian ada nyaman normal jadi kau leben ajunan cek taker elang romasa pak tandena orang penika seki ongku ikani sereben Allah tandena orang se andi bagian acap swarga de tak toman elang romasa ben pangangkup ka angku ya sagalangkong ka Gusti Allah anika ongkuna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid anika lakoy buta buaki keng kadang tak kekek la in syakartum ben mun aromasa bede romasa na ben se asa kalangkong nga kasengko sadar je apa si depak ka ben jiri dari bapare nga sengko la azidannakum itambai ben ko beni perak nang itunya se bede pada ben jiri nang ya herat bede si apa kusen pole syarat setong sakalangkong sokore ka Allah wala in kafartum keng mun tada romasan na ben tada romasah cek been ria ongkuna saya bisa sehat oleh nangko saya bisa mendatang rezeki oleh nangko mun tada romasan been inna adzabi lasyadid bede bebelis sejere lakuna sadu malam ni kesik ka maksud kan jadi tanda nereng orang
Orang aki odi mati aki abid keng pon epamut swarga na ban Allah. Pasera panika orang sesajeng lanjeng lebur asokor ka Allah. Sekoca asokor panika tak kotula cu awirid alhamdulillah 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 punten. Keng nengi perasaan panika bede romasah. Ce abe sajeng lanjeng tak toman lepas dari paparing Allah ben ingat si asa kelangkung agak Gusti Allah. Keng bede penyakit penikah tukang arosak kamanusa. Orang mau ditengki penyakit penikah pak tuli nyari tampe sampai. Kep dedeh ki kau dien penikah mon pon bede penyakit penikah ningke ke kau leben sampean anika penyakit dari neraka nikah tuli nyari ki tampe karena kadang orang sadar ke penyakit tapi rak penyakit beden kayak cetak kayak gigi muni capok penyakit ropah kaburu si nyari obat deh tapi muni capok penyakit ateh tak aroma saja nih ke penyakit. Nomor setong penyakit si paling rajuh ben bekal arosak ke akal la manusia. Kenapa panika? Pegelen. Apa jangan buk? Pegelen. Elang akal manusia bila capok pegel panika. Elang orang mon parpan pegel make asompa cek je par jajah benyan le je ke perak urusan jadi can kok kepi berapa kepi engkau sinangku kepi cek je par jajah mon parpan pegel benyan le je kerwah tak bisa mon parpan pegel elang perasa normal le pikiran elang nyetir mobil mon parpan pegel tak nemu bener orang ning jalan manika Pak. Tak nemu bener orang mon parpan pegel manika. Nyetir tak toman beda orang bener. Tak usah tegar pegel kaburu bae. Kaula pan. Tak pegel sering kaula ke kanton nika tonton Google Maps. Kaula lewat lauk. Pamasuk ning lauk beda. Depak ke bere elang Google Maps belok kiri dan putar balik caan palang kau lebih biasana tak tomanan telat mungkin bisa kau tak tomanan telat depak ke bere belok kiri dan putar balik sebakun beli boleh depak kebun timur sorode bere boleh. Ongku sih saking bedo orang paling punten etapok ben kula. Keng cet malarat lulus dari pegelen ni ke malarat Pak. Orang mon pon ecapok penyakit pegel bengok nengeneng buk mon pon sampian ecapok pegel jeki aku lakukan pun apaan benyan lopot talala aku na sampian. Mon pon eteng ke pegel panika Pak diem. Jeki ala kawan pun apa? Makanya nyetir ni kalau kena pon pegel beda truk nengi adaan. Ule nyale petak tu. Jek mak je raja gelut truk dia apa mon. Bila makin ingat mulai bila truk sekeni jek truk raja mulai. Mak pas berusaha makin masalah bener truk raja. Bodoh sekolahan nih lau nak kanak nih pinggir jalan sampai aku jo menyeberang jo nak kanak ada apa muncul aku jo nih pinggir jalan aku je nih kamu jet sekolah nak bodoh nih pinggir jalan orang mon parpan pegel panika nyon sepora Pak mon pon ecapok penyakit pegel lalakon na manusia lopot kapi ngudi korek tak tuli odi pel palaki Pak odi Pak tak kira Pak elang korek ngudi sepeda motor tak tuli odi cunggaki Pak. Siapa sih majaga? Majaga TV. Tak bisa kan. Orang make parpan lapar mun pegel elang lapar. Elang lapar. Milan pas beda debu.
Beda sahabat matur ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paringi besiat dan kaula Kanjeng Nabi. Paringi besiat beremacara dan kaula paringna salamet ben jumper dunya akhirat. Jawab etebui ben Kanjeng Nabi. Au kama qala Nabi, la taghdab, coba gelan. Maksudnya kau mi ngamalagi apa kura mi macam-macam apa kura Allah setong bi amalagi je pegelan mi apa sa'au lah kan mi apa je ngata hajut Allah setong berak sekutu yang malaki ban je pegelan dari debu panika pastore bayakin pak padahal mi ilmu nah patenggi pangkat dah pabonya itunya nah keng mun ki eca apa penyakit pegelan malarat atau mau benjumper sampai malarat atau mau benjumpa tak bisa kan ma u'tiya ahadun khairan ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabri tada papaharinga Allah selebih arkeh separinga ki ben Allah kamanussah eventing ben paparing sabar ada bodoreng nyalep mepet wang gitu ya. Dede saya pegelan apa esuan makin ngilu mate. Arwa montak kain nyai mati ya balengkan duka puru pada ban. Padahal saya kocak lah jauh. Ngiding tak ngiding. Mun eparanying beni saya kocak sing ngiding. Kanca si bade pengkiran beni ke saya jabok kikir. Kita ben orang secet ampon bisa mengelola perasaan pegel menika. Bodo orang wang abek sadap ya Allah engkau mun ruga buru paden ruwagi aja ke ya. Mantur bareng na salamet orang romantur de pak sampur nah tertada panapan. Sela oleh kenjeren dere tak ongke kolesterol normal nyabe tak ngarset ke atas ke bebe. Anika beni perak eka kerja malolo buk anika yang gui anika matore pakening sabar le nyon sapora sabar penikah bide bentak kok pak sabar bentak kok lain bedo orang mepet geluh wong netian abak teker agoya tabung karena tak terima epepet ngage epepet toron nih ada perkara nih kapon toron nongku ampun mingkes pelengenan pada benda ternyata si epepet ngage muka jaket dah asragam coklat kena bentembakan alias polisi jangan si polisi si epepet tuh badan apa ki pak mak pepet deh jangan sampean si mepet bah enten pak subung napa kau lihat roh ini ngemerek ke sepeda motor ambian mak cek santaan merek napong ku di nambian kini kaki ni ada perkara keng tepak kamu sosial tinggian kekere damai aro benir sabar pak aro kediknya man takok roh orang sabar benih kekelar pak orang nyale bisa gini sih nyali ya. Orang ngejek atokar bisa aja tokar. Orang nantang bengalala bangga tantangan nah. Saking ike ketuli dulu lo. Apa? Arapa? Apa? Orang ngak nika. Orang separingi sabar ben Gusti Allah sampai berdebu sani kedebu na Kanjeng Nabi. Man kadzama ghaidhan. Siapa orang saya bisa nyeke perasaan pegel sebeda dengan ilmu ate nak kangkui tak apa keluar ku laku bila mateng pameleti bida diri sedimaan ben masuk ke suarga lebat labang dimaan ya atur ban Gusti Allah ijak pera amin oleh keng jak pera amin mayu jung sabaran ben orang sabar penikah benih goblok pak
lain benereng goblok kutok nyengir bera kopet misem bini naik beburuk gu ongguan beda aro beni saper gendeng roba bunggen ronya orang saper panika terukur dan terarah ingat roh orang mila najan kau le sering mator nang iman kaman bekal banyak laku na sadu malam orang laki masuk ke swarga paling ngadek ben paling gempan karena gara-gara sabar andi bini ceremi bon celar pak beda orang bini ben Gusti Allah pateti pemimpin bebini ning swarga nyamana Asia penika pateti pemimpin bebini ning swarga ben Allah gara-gara andi laki teke mangke bengis ben kaper Fir'aun jadi beda orang bini tengki tereja tendengi swarga karena sabar ngadepi lakena sabenika cuken banyak orang laki bekal masuk ke swarga ben tengki pangkat ben Allah gara-gara sabar ngadepi binina ben malaikat tengen pak ke orang laki seta ambui giri ben bini nari tengen malaikat cet lain abis nereng laki saya lakui giri cet lain pada mesro lain pak lain jadi masa na orang pagi ngantri saya masuk ke swarga orang saya lakui giri ben bini napa nih nyalep pak wang nyalep encan malaikat saper wah mak nyalep antri re atau oleh sambian pun letengan malaikat ya terus jangan kanjana malaikat nengitin aro cet tak usah parik saja cet langsung masuk ke sore tak usah parik saja aro cet mulai abini sampai mati cet bini na tukang meriksa lamba cet tak teman bede lolos dari bini naro sosokan rokok sosokan apa 500 roh kali rupiah yurus kepi tak tuli mangkat yo jem tak tuli mole telepon depagen di mah col tak usah urus aja ketat bi ini lah mungkin niat kaulah tepak sanausa ajunan yang karena kaulah kerja sabar dalam hal pun apa bisa os bekal medeteng kecemburuan sisanya tanah ben sabar pun apa bisa os bekal medeteng kenceran raja ku laku ya juna Allah nikah penting beda orang bengselok entar kejompok teman ngiding bengselok enggak kecamatan kota beda orang bengselok entar kejompok minta malamalan pola nalako atokar laki bini udah pak kak gini kapon sampean kenapa ka fardu tikel ke salah stare na tamu isi lain engki keng kau kan kol belu kau le lastare pane engki nyenglah mangken beda pon apa sampean abtina tero minta malamalan kan to napa mak de pak minta malamalan abtina lako atokaran laki bini kan to padahal anak ampun jeraja seteja bini nanoro anak jeraja seteja kadang parkar sepele titi tokar raja ke abtina ke anto ke sebini nyaut engkiongku ke abtina aromasa jereng emas ni kadang perak bola nak kebai kopi manis gelui kocak kolek ben emas manik mon pae gelui kocak jemu dan selake ye jereng ben yongku dek aku bayi kopi reger beker cek reng ban mon nyalin gula katoni panora ban place to place sadakar engkau beni reng gila mas can sebini engkau orang beres aro lamare rasai ban kok can lagi nih tak bisa meni rasai tak kedo acak kik nyaden kau le pak can kule beker ya Allah are atau karanongku berarti positif tak usah tanya akhir aja atau karanongku can kule takar seneka tapi yang malah giongku ini kah hak pak orang apa dejek sakit mah ningku video ini keterangan gila kengkau lecet marinya on eti
kangkui bayi cerita pera bele jareng bangsa lokeng tak tahu le sebutnya mana sambian ya malagi ongku nega kule sambi misam sambian ya malagi wengki ke abti na perlu nyabis cet minta malan ke sangkup kira ngamalan wengki bismillah ke keng mana bibi sejak nyak banyak gak ditok ya abti na beni pinter beni santri tak biasa malam-malam rit wiridun nyak banyak abti na gato tore anu pasamaan kan tu kan tak langkong toles saki bagi pebek cernak toles sana tak usah toles tak usah amalan manti tak ning toles montor awal lah abti na gato pasama insyaallah apal norok bunte ambian ki engki bismillahirrahmanirrahim pasaper iku waban litolian si kedua litol aneka tak camaca apa tak usah orang silako atau karan laki bini rubeni kurang camaca arwah setong tak yang malaki saper sampian maki amuk ke mu aduri sobu ka maurip tak ambu sekali keng saper tak yang malaki pakun atau kar tapi rak ben bini ben anak ben tetangga atau kar mun tak saper yang malaki justru laki bini sesekut atau kar beni korang amuk kemo roh justru gara-gara pada amuk kemo cek saking bede setong langala ka angkui tak amuk kemo tak terus tokar aja kok ide na situng pak rumus sama le tak tokaran setong wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar bila bini memulan onga micet bingkeng si agihir ke sambian takar pada benceret takar model fala yatakallamanna ahadukum ceki nyaut mbian mun pah nyaut wa may yatakallam mun pah gi nyaut mbian positif atau kar kan la koy baca ben jumatan ben bilal lo nengki la cuman bini pun memulan onga si agihir pah tonu ero kon ceki nyaut pak pah pasantai ya kikir bini bener mas mulai abini sengko toman meliaki apa ke sengko nguti ke ngai ben toman abri apa ke sengko bengko se yang kuir sepeda motor se yang kui beende ben seleber ben ke kepi jekan tunya natang mama ke kepi se beli onggui pak iya mun kerpek riongku din bantu are tak terus atau karja seterus atau kar panika bini apesuan selake apestuan jadi ini apa tak usah tegar kedua si saper dan pak pokok setong saper tak terus tokar nih kata jadi ongguna cet bede amalan setak peti yang malaki ben kulu saya nggak buk saya kocak amalan panika beni melolo saya kawirit saya nggak lu beda amalan saya tak butuh kamu kemo keng menabi keni kaya malaki jumper sampai antunya akhirat sabar sokor rida ikhlas pak pani ketak pati butuh banyak amuk kemo keng muni yang kui lolos nih kak lolos muni yang kui jadi nomor situng penta ka Allah manter kau leben ajunan epakelar nyingla dari perasaan pegel menikah ben manter kau leben ajunan pareng nasifat sabar ben Gusti Allah ini kese penta tapi kau le tak bisa dan ke cerpon bebetek kau le pegelan badan panik ada saka kapi nabi sayoba bebetek bisa yoba jak saking bebetek tak kening oba kodu na tak usah asakola tak usah ngaji orang ni pak orang ngaji orang munduk orang asakola arwajet niat setong ngobe bebetek cuba au beka bebetek becek cak anda bahasa namangken karakter ya karakter ro bebetek ben bebetek pani kekening oba mun tak kening oba tada parlo na ngaji mbian si pegelan tolos pegelan nah apa parlo na ngaji orang sejat ongku berkelas orang sejat betul-betul mapan ben bintang
kelar mah bagus bebetek. Orang nyaleh abe tahan. Orang ngotep abe bisa nyaborah. Orang soker tak ada. Orang coba abe bakun bagus ka orang. Ani ka bede parlo ngaji Pak. Mungkin perak ni ro cuban orang mak usah munduk usah sekolah. Papudu orang mungkin perak ni ro ka cuban orang lain tahu ka kapi. Orang melpal pelpal dia. Orang nyalek calek ya, orang soker ya, orang nyingkor sengkor ya. Tak butuh sekolah mun berak pada ben menikah. Tak butuh ngaji, tak butuh munduk. Orang sebutuh munduk parlona orang kan munduk menikah. Orang coba abe sepak guna keluar bagus. Nikah nyaman berkualitas. Nikah alim nyaman. Nikah oleh nyaman ngaji pada ben. Mungkin perak pada niru cuban orang tak usah nero pengajian kan. Nomor 2, beda penyakit setak namung arosak ka akal tapi arosak ka agama. Napa apa nih? Iri. Apa jan buk? Iri beni tero ben iri lain. Iri bentero lain Pak. Nangale kancana empian ngangkui emas adir gelidir ngak dia. Mak terogi ya, aron normal. Nangale orang numpak sepeda motor anyar, mak sampian terogi ya ke sepeda motor anyar. Aron normal Pak, 100% normal, manusia sampian. Aro beni iri, teronya mana? Seeko cak iri menikah beda orang kelar aku boy compok genteng sampian pegel tak kertak itu tedung ya ro iri ro pegel bentak ride polan orang kelar sampian tak kelar arwah iri pegel seeko cak iri beni terona teror giptoh nyaman teror lain orang teror bagus normal orang teror beda datang ke kelar mele mobil entare mobil kosot bejai solawat gepak babak santak ngare mobil ijo tak santaung kumi ketok mon ketok emo agende embang bejai solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim kosot mak de bentai mobil benbel oh pamer ya cek berak neng kata tang kebil kok terogi ya santir na be mantir nyantir kang kok boleh laku na sadu malam kalau laku na pahita berak mobil mun berak teron tak salah kenapa boleh sampean tero pas ngiding sebelum sobu penta ka Allah ya Allah beni berak tatang ke Guste saya seneng mun romana bangun compone bagenteng makiten kau lihat rocu ada bagus dia beda datang ke adir gelidir ngak ada yentare banteng kosot lengan been geleng cak berak neng ke lengan tatang ke tang lengan terogi ya adir gelidir yentare been arwah tak iri roja arwah teronya mana keng mon sampian andi penyakit iri buk tuli tamboi kenikah beda orang kelar ngangkui kalampi anyar mak ampian bek senep tak peti nyaman ngakan salah na tetang kere apa orang iri menikah Pak mun yobu perasaan iri saya beda nengi dedeh arwah bekal madeteng penyakit ates lain konjoon komplikasi ya. Orang bila capok penyakit iri bekal made tengah penyakit amuso paling anjaan abentah kecuban orang para panadir gelidir nggak ada kebentah kau yang kui kakapi mereka tak tahu orang jadi banyak kok di yang nggak roni roma ya gilir tak kui kakapi arab pejak ring lengan orang emas orang
Di sepeda motor buru mele datang ke kabarok ke timur. Karena si abang tak coba nih ke orang seiri nih pak. Kabarok ke timur yang kuir orang tuh tak tahu kagapi. Bila beri ke oleh ngeredit, engkau mau ngeredit kelar kia. Arah apa mata pah ngeredit? Mak pelornya banyak bentah. Orang mau dicapo penyakit iri, nyon seborah. Iblis sepahndi gelar iblis pak. Sepas iyo jeben Allah dari suarga aro benikeng pola na cerek aro gara-gara iri pola na Adam nak kena beeri lebih hormat dibanding ben iblis iri penik penyakit si paling tua mon pon dijapok penyakit iri tulinying tuli nyeriaki cara kadang beda orang mikir pada ben penikah pak nyon sobora beda orang takar pada ben penikah ker mikir sampai engkau apa ya si korang roa bejeng lah esoro maca solawat naria pak ibu pak ratos pak wolompak mare lah takar ngabi tasbih telok lah pakai kakapi bede ngucak soro ngambalaki istighfar 300.000 mare lah au beka tasbih cek pecek lah takar ngaltok ben cek peceken lah kaula korang napa pangeran selebur ke pengajian kaula seongke ke masjid kaula selebur asadekah kamu loten kaula pangeran mak balor tetang ke saya bagelar abir gelibir ngak dia lengan kaula di salana pelia orang iri penikat tak ride atas ponapa itu tikatan ton Allah fuk nyon seborah orang andi tunya belum tantoi kesenengi Allah pak singa deh cek ngokor sukses odi ke lebentunya aja tunya panik tak lemele orang tunya panik tak lemele orang tunya panik ningke ke pasera bisaos oning sampean paling sokina manus sasamangken berdasarkan pajaknya mana Elon Musk panik sadete bisa medeteng PC 12.500.000 sadete tek aro 3 detik pak sakatek bisa medeteng PC 12.500.000 mon sehari semalam oleh berempa PC marah nguti karena mak le melo leng ngavelekan ambian sing karena andi amalan napa Elon Musk ada mak tak kira salawat nadia mak tak kira istighfar mak tak kira tahajud sobu sekali anda tuh mana sobu aja mak bisa soki bisa reng soki panik tak lemele orang pak tunya panik kening ke pasera bisa osbuk cek nengere odi cek nengeni odi lebat tunya lah tunya panik nyentir ke pasera bisa os kasih apa jeng nyentir tunya kasih tak apa jeng abonyan boleh nyentir kadang tidak kor kau dian lebet deki polan bodoh tatang ke alako pada ben panik pas sukses tunya naik kau le roman tingkat mobil mapan saja mas sampean paham tuh aru beda amalan katerima ya tak tantoh taning kebaik tetenger tunya panik tak bisa punten muncet pon begi nasoki makita ada usaha orang Bantul orang Jogja orang Bantul perak entar ngeleleng kaparang tritis pantai selatan bener gunung kidul pas nemu tangerantang tepote bemule bulan kejerekeh lebur ternyata tepak kemuntahan paus orang keng siapa bela beli 3 miliar 700 juta pak pera entar ngeleleng nemu tangerantang nengiaing ke bemule oleh 3 miliar 700 juta jadi sampean mau nemu teh ngapote tangerantang ropah tuli ke bemule
pola mi tebak kepempes apa orang munjet pun acap pasti sogi tak bisa bentunya tak lemele lako belum tanto se paling buruk ben malarat lako na ambenyaan oleh ne penting ben se asanta entan beda orang kadang mangkat jumlah kuan mulai jung maleman aro oleh talpos vera beda se vera tel sendelan nengi gandoraki asapaduan AC odi kere kok rokokan lah kok nak tanda tangan vera ikala bol bener celelet pecerapat tanda tangan sekalian arob kadang beda seteker oleh aspal telopi kebun geledek nemenem teti malarat talak tak nentu akibanyan oleh nentan reng-oreng sesoki cek bangga kalaban soki nah kini ketak nutu akibolan sampian penter kecak entan sema tombua kecaan sampian Allah kadang orang masak area bisnis kok kan lancar tak keng engkau ngakui manajemen keuangan bun akuntansi ada papaan akuntansi gini sema kena pikiran Allah sema tumbuh pikiran penter Allah kau lewen sampean sesendok bi cetot pikiran mate bapak janyol menganyol benyon sepora kau lewen ajunan setakdir sabiasa beni keng aba kadang beda orang mator senika mulai lamba jet pon beda sahabat mator ke kanjeng Nabi zahaba ahlud dusur bil ujur kanjeng Nabi orang soki nyaman banyak gencerna kanjeng Nabi arapa mak ngucap banyak gencerna ba kaula apa jeng reng si soki apa jeng ya kaula apa sang orang si soki apa sak ya keng reng si soki sedekah kaula tak bisa sedekah dan nyamanan reng si soki abanyaan boh tak kutu ngak jeri sedekah tebuna kanjeng Nabi subhanallah saya baca ke wirid sapun mari apa jeng harus sedekah alhamdulillah harus sedekah la ilaha illallah harus sedekah titibuk nyon sabora mak le tak anguk abe orang soki montro oleh genjeran lebet soki nah kau tu kasadekah tunya dia muntai kasadekah tade parlonan di peseben soki pak ada keng orang laib tak usah ala punya banyak je pokok rida ben sapher narima laib arola sadek padu ben reng sadekah orang sesoki mon asadekah genjeran saibu orang selaip sabar ben rida narima sabar arwas sapolowe bukan cerna nah minta tidireng soki orang laip tak bisa jawab pakunanya manan soki waktu padahal acepetan genjeren ke orang selaip saya kan maksud laip beni tak usaha abe lah usaha orang namen lah namen kia orang mangkat lah mangkat kia orang leso abak lah leso gia kengcet lah begini dari Allah sari jejet lah aku nak abak piraken lako urusan oleh na lako urusan Allah jadi orang soki romon asadeka kenjerna saya ibu orang laib serida kenjerna 10.000 beda tetangga abir gelibir ngaria ngabesaki pira angangah nengi beban angangan narole genjeran bu angangan naro raju genjeran apa boleh bah tak kerjap ke Japan ru apa Allah menika adil tada parlona kau leben sampean iri tada ada parlona ring iri menika tada orang iri menika perak oleh aceng kering kedua mon andi pangatro kering kedua nomor setong orang se andi ilmu ben ngamalaki ka ilmu nah parlo sampean norek orang andi ilmu ngamalaki ka ilmu nah nomor 2 orang andi tunya nah dek tade emon kalau bencara kasadeka sampean oleh iri ka kenika karena belum tentu orang andi ilmu ngamalaki ka ilmu na pak nyon sobora mila na jen ku lepas sering mat toreman kaman terakhir nikah hakul yakin sateja saya hadir samangken penikah esena swarga gagapi
Kaula ben sampean ni kan reng butuh. Abejeng tak toman ngerti tan Pak. Empian abejeng Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Beda saya kan ngerti. Dak. Ada sih kan ngerti ada Pak. Ada mulai dari usolli sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sih ngerti. Apa boleh Robbi firli roh ced banyak sih tak apal. Kan kadang tak tuli mari aja Robbi firli wajiburni warzuqni wahdini warhamni wafirli warzuqni. Gak ada kebudi. Yang cet pada tak ngertiin. Ben abejeng mulai lambe tak tomani temu jole apa aja. Sampian toman mari abejeng eteng kui beuna saja de temu beda setengah gram. Dak. Mak setengah gram 5.000 ada geger dari tahlangi. Ngerti tak ngerti, temu tak temu jole apa? Keng apa mak paguna bejeng. Kenikannya mana iman. Keni ketakwa seetete ben Allah nengidedena kaula ben sambian. Keni kekunci na swargana kaula ben sambian. Kaula ben sampian alako cet lamalarat pada ben peneka. Maki kelar je kaja apa padahal pelka kajedeng beni kalian dugale. Cak ngino mata ada reng tau. Keng mak pakun eje ge pas apa nika. Napa tuh re? Banyak orang pinter tak bajang. Banyak orang tak ala ko malarat, keng tak apa sah. Mak palor kau leben sampian orang sebudu dia. Orang semalarat pada. Setako atina bajang, setako atina pasah. Napa mun tak keng cet abe pani kece tak swarga ben Allah. Mantur-mantur titireng swarga kakapi. Kenikannya mana iman. Nyon sabora Pak. Se korupsi dana haji roh. Se apel ngot pesena hajian. Arwak kiai cing kiai tak ada jaminan sok tak ada jaminan tepak kiai Pak kaula mon keng lopot tau satu orang pon apa sih kabela kaula mulai gila mon lopot dia tahu satu orang ben kaula acara metak bah laju tepak terus pasti beda lopot nyaman dari ngabentang ada jaminan manusia ini kebener makin di ilmu. Beda orang se korupsi senyak banyak orang pinter kepifuk doktor aro doktor melolo Pak sebanyak guru uning ke doktor mbak doktor pani kebuk paling tinggi na sekolahan ya tas doktor tidak sekolahan boleh tepak kegentingan sekolahan apa dari saking tinggi na doktor ya. Tapi muncul iman tak ete ben Allah itu nah doi pecuat pes ipole senga ceknya lian orang se korupsi senga kau leben sampian ni ketak korupsi beni keng polan iman kan tel beni ada saya korupsi ya apa cara yang tak ditiap kau leben sampian ni mak boleh teker triliunan miliatan nengi ada mata sering urusan tabun ben lorong pal ya kok betes tanah pal landu berlebar bengket ro cobe urusan tabun urusan lorong korupsi kia apa boleh pah bedu miliatan boleh berarti ada mata pah tak jumbo pakai 100.000 wah pon tak usahanya leti namun keng abe takdir engkau mai takdir pada bener ya ben Allah tak titipan apaan pas selamat dari korupsi pas selamat dari korupsi saya lajat lah ben soki pamilu raskin ki tak sak kasak jadi pikir jadi leka boleh raskin rob beras untuk warga miskin orang mangken menika Pak mun konjengan soki kekebi marah bilang tar konjengan gelong dari telkuan bunat tas ke telkuan di tengah posak Pak saya hanya maselok tak kerta ning melekok gerigi ya tapi mun beda tuuman raskin apok paki ya beda BLT norok aduh Gusti Allah pangeran mak palor kau leben ajunan tore milana jen kula matur Pak sokore ka Allah rizki dunya tak lemele orang keng rizki akhirat lemele orang jadi kelar je kaja apa jeng jadi rizki akhirat ben lemele orang kelar je kaja apa sah kini ke rizki akhirat lemele orang
montak kengi kanisre ongku ben Allah tak itingki si anya mapejeng ben apasa tina jaban ta khusyuk ini mah bereng mangkena pejeng khusyuk ya ada mun lambar Allahu akbar itu bu pasrah ya bu pasrah ki ba bojong itu bu para pana bojong jan tak geresah mangken mak pasar tak geresah rengi tak ning lekan layara lah pera awang ruang aro lai lerek dari babelah muning ke apes mare apa ya oh salah dina kita bentah khosok pokok lah bejeng pokok bektona tepak ingat renga bejeng bini pera bejeng malolo si wajib tepak ka bektona wajib ki apa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta mun dipagempang debu kalau kan tak biasa ngocol Arab pamak lepas gempang wa manusah bejengan de beni perak bejeng si wajib tepak ka bektona wajib ki ya pada bener nginum obat beni perak obat da si wajib inum patepak ka bek muncet 3 kali sehari ya 3 kali sekulaku situng mari duhur situng mari isya deki pah nyol manganyol lam yan tinara apa polong ka malam deki sebelum tedung letak kelupa pah yontal kapi teloan sebelum tedung matem yan pah jaga-jagaan aru beda dosis lah pak cek oma tahu sobu panika mun kita de areh rak terak tanah ro oleh keng mun rak terak areh ada ro lenom mara jaga bayi rumus anyar asar bani kemun ki beda areh make terak mula nyilem ke kepi arwah maurib jaga kerjaan ben penikah tina make letak khusyuk jaga tak oreng abojeng nengi masjid engak ke pasar apa boleh abojeng nengi pasar apa engak ke apa tina sepenting tata krama apa tepak tamasok tata krama dari abojeng ya nih kapi mun laate tak bisa mencer ke Allah pikiran lah tak bisa fokus ke Gusti Allah beten beulekeun apa tepak tata krama nah manusia khudhu zinatakum inda kulli masjidin ben mun bejeng angkui sepatot teubeun Allah tamasok tata krama dari ngabejeng teu seneng ka Allah ben teu katerima na bejeng ka Allah make tak hosok pakun benyan kateriman ka Allah napa banyak khudhu zinatakum kala kalampi sejet patot kala ruku se aduh yang kuya bejeng mun kaos cak kuya bejeng nom beni begini kau apa boleh kau sauleh necet atau les no drop nengi budi bunter pak eke ke masjid suku tak baca benoreng Allahu akbar mun lama landeng bedia dan mata ngak rebunter tak baca de remah kadang oleh nabat nyamuk Allahu akbar baca ben saya budi kingkong apa jeng keluar kingkong arwah genggur nom sambil efeker ben saya budi hari yang melebat nyamuk berempat kardus ya mak tak karo leben kaos cok kok meliki ya geng tak teman oleh pada ruah mun cet sarong lah biasa yang kui ngare mayu cek ki keba apa jeng tapi donggala iya makin donggala lah kare adong sama loloro gala nala tak itu mau cek deh emah ambu obei songkok perhatian mun ngadu baka sambil cek empian tukang nyari pesen nom mak pelor bini andri si banyak meli kodung ya padahal tukang sari na pesen ria di lauk ria mak pelor ari si banyak kelambina mara coba bukti di mah beda binian andi kodung 10 biki dak pak polo sabitek teng kuning lamari 90% angku ya bini lagi nah lamari ro milo 3% na berapa ket nyel mon songko tak teman masuk ke lamari aja di mah beda lagi an di songko apa dak paling banyak tak telok
Sela beri oleh hajian dua keng boleh. Ada mun sembelih tibi setong kapinah. Jori yele se yang kui ka mandiman, yang kui ka masjid, yang kui ka moloten, yang kui ka tahlilan, yang kui konjengan. Mari konjengan kadang iki bengarek boleh. Iki boy soonan doh. Kan songkok celeng tedek cocokan makin doh. Iya ruah. Empian ning gigi buk mun abejeng ruah. Ruku beki benelaki ki abe kalan lambe rosabe todus ka kompoi wah beki benempian ki bura kabin pak sepak kun yang kui ani kenika se asale nan ruku perak bila entera tarawih ke masjid pon malam masalen malai temu cek banyak ruku nah mun rukun sasanga sangang malam apa jeng ke masjid tarawih nah bila tak ada rukun ada tak ke masjid boleh lah rukun tak ada saya keluar lain lah ni beni fei mun ngi po jompo iba ke benambian lambe ruku rasa yangku can selak ya Allah lek mak cek seraan ruku jadi kan beke benang kok tadi lek iya mas cek tepak kase berkat ceker ya jadi para serak pun kok Arab para dek mun sabo lah mas melaratnya rese aliris-liris pada benda setia beni liris-liris loraingan lah korbe toren dola buk beni liris-liris ruah lambak keton ngibir cek ngibir ya lek tak lebur setia mah sedeng setia apa ben jen lanceng leje beni nom beni bini jen lanceng ker kiru lah mari cek cung tepaan mana kau di sagak ditoh para rabu sami mulia pun apa sih bisa ya turaki manter pada barakah dan manfaatnya ampun setengah 12 maneka lasare paneka kau lagi ke cengkong bakal situng ki mangga bareng mangapreda de maneka cek reng kau le nyetir TV cetak tau lemele sopir sake pah mendadak tak tu cek ki bede konjengan darap mun nyari pak repan tade konjengan mun sake setongen nah reng sepon na jangan sake mole lani beni keker nyetir cibi kau le menikah sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki mancer bada barakah ben manfaatah sate je kacang kolangan sate je tusah nyono seborah sesobung batas epon muka ipa pangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna hadana Allah ila subulis salam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa lakal ni'am wa lakal syukrul jazil. Alhamdulillah ala kulli wa fi kulli hal. Subhanaka la nuhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. اللهم صل على محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وحين وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الملائكة اللهم اغفر لي كيسر ما اغفر له وارحمه اللهم لا اللهم انزل الرحمة اللهم انصر ما قرأناه وما أهلناه وما كبرناه وما استغفرناه وما سبحناه وما استغفرناه وما سنحناه وما قرأنا من ملكك العظيم هذا وصلنا نقدم ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وصل إلى أرواح المرحوم كيسرم وإلى أرواح جميع المسلمين ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات والله يخلقون يقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عباد وادخلي جنتي الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم اجعل في قبرهم ورمضان واجعل قبورهم هدى من نفر النيران واجعل ضبا جنبهم برحمتك وجودك وإحسانك إنك تشهد حبيبي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوى الدنيا إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا
ونوّر قبورنا ونوّر قلوبنا بالإيمان اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والخزايا ولا مفتون يا أرحم الراحمين ربنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشجعنا وإسلام الكامل جماعة طافنا وأنت ربنا تب علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك وليا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا يا الله من أهل العلم والخير ولا تجعل يا الله أولادنا يا الله من أهل السوء والضير جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد بن عامة رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا يا الله مما يسرع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد النبي المطهر الزكي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.